음. 음. Soalnya sampai tuh 고김치. 우쭈 fat sausage. Soalnya koron-koron banget. Udah mau siapa? 음. 음. So guys, sorry. So थोड़ा सा उठना पड़ा क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था. So अभी पार्ट है जम गया है. So जल्दी स्टार्ट. आज ये कौशा वौशा करके क्या है मैंने इसे और भी जम गया है.